सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକ ଭାଷା କଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ସେହି ପୁସ୍ତକର ନବମ ପାଠ କାରକମ୍, ସେହି କାରକକୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଭାଷା କଲିକା ଦ୍ୱିତୀୟ। ସେହି ଭାଷା କଲିକା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନବମ ପାଠ କାରକ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। କାରକ ବ୍ୟବହାର। କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। ନା କ'ଣ? ନା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧଟା ରିଲେସନଟା କାହା ସହିତ ଥାଏ? ନା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ନା କାରକ। ଏଇଟା ଲେଖିଦେବରେ ପିଲେ। କ୍ରିୟାପଦ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ। କ୍ରିୟାପଦ ଯିବା ଗଚ୍ଛତି, ଖାଇବା ଖାଦତି, ଦେଖିବା ପଶ୍ୟତି, ଲେଖିବା ଲିଖତି, ପଢ଼ିବା ପଠତି, ହସିବା ହସତି, ଏମିତି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ କରୁ। ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁନା? ଭର୍ବ ବୋଲିକି କହୁ। କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର? କାରକ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? କାରକ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କର୍ମ କାରକ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କରଣ କାରକ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଅପାଦାନ କାରକ, ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ନା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। କର୍ତ୍ତା କାରକ, ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମ କାରକ, ତୃତୀୟ କରଣ କାରକ, ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ପଞ୍ଚମ ଅପାଦାନ କାରକ, ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି କାରକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ତା ଆଗରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାରକ ଆଉ ବିଭକ୍ତି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭକ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଭକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି 7 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ। ଏ ହେଉଛି 7ଟା ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ବିଭକ୍ତିର କ'ଣ ଥାଏ? ନା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଯେମିତି ଟିଏ, ଦୁଇଟି, ମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରୁ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟି କ'ଣ? ନା ଟିକୁ। ଟିକୁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରା। ସେମିତି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ପାଇଁ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଠାରୁ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ର, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଠାରେ। ଏବେ ବିଭକ୍ତି ସରିଗଲା। 7ଟି ବିଭକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ନା କ'ଣ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ କାରକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। କାରକ, ନା କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା କାରକ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାର। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ନା କ'ଣ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତୃକାରକ, କର୍ମକାରକ, କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ। ତ ଆମେ ଦେଖିବାରେ ପିଲେ, ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କର୍ତ୍ତୃକାରକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କର୍ମକାରକ, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରଣ କାରକ, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୋଉଟା? ନା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ସେମିତି ଅପାଦାନ କାରକ। এটা ଦେଖ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ପିଲେ କାରକ ନାହିଁ। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଅଧିକରଣ କାରକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟା ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ନା କାରକ କହିଥାଉ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ
जो रूप रहे जो पद मान रुहନ୍ତି सेही पद गुड़िक क्रिया सहित संबंध रखती नाही, संबंध रुहे नाही, सेथिपाई षष्ठी विभक्ति को आमे कारकरे गणना करू नाहु। एबे आमे पृथक पृथक भावरे जो 6टी कारक अछि ताको आमे भल भावरे पढ़िबा। कर्ता कारक, एठी गुटे डायग्राम अछि देख। अयोध्या यार ओडिया होची अयोध्यार राजा ददाती, अयोध्यार राजा ददाती, अयोध्यार राजा कौन करुची ना देव अछि। देख राजा ददाती, राजा कौन करुची ना देउची, किए देउची ना राजा देउची। कह ददाती राजा ददाती, किए देउ अछि ना राजा देउची। ओके, तो अयोध्या राजा ददाती। अरे पिले आमे एठी देखिबा जो अयोध्या जो अछि, अयोध्या जो अछि, अयोध्या पद सहित ददाती पदर किछि संबंध अछि कि ना, किछि संबंध नाही। एटा देखिबा राजा सहित ददाती पदर संबंध अछि, सेथि पई राजा होउची कारक। को कारक ना कर्ता कारक, कर्तृ कारक आमे कहि थाउ। अयोध्या जो अछि पदटा सेही पदर ददाती सहित क्रियापद सहित किसी संबंध नथिबारु एहाको आमे कारक मानु नाहु। एटा होची षष्ठी विभक्ति अछि एई पदटा। जो राजा होची कर्ता अथवा कर्तृ कारक। ददाती को पदरे बिले ना क्रियापद। राजा कौन ना कर्ता कारक। एबे कर्म कारक पढ़िबा। काम ददाती, काहाकू देउची, किए देउची ना राजा दउची ना काहाकू दउची, धेनुम ददाती, राजा राजा धेनुम ददाती। एमती हो देखो राजा धेनुम ददाती, राजा धेनु को देउची। एटे देखो धेनु भी का सहित संबंध अछि रे पिले क्रियापद सहित संबंध अछि, सेथिपाई एटा धेनु भी कोन कारक रे आसे ना। को कारक ना धेनुम होउची द्वितीय विभक्ति रे अछि, तो को कारक हबो एठी कर्म कारक अछि। ओके, अयोध्या राजा धेनुम ददाती, अयोध्यार राजा धेनु को देउची। तो अयोध्या आ जो ददाती यार संबंध नथिबार याको कारक आमे मानु ना अथवा कारक रे ये गणना नुह। तो एबे देखिबा धेनुम जो पदटा अछि सेटा होची कर्म कारक, ददाती होची क्रियापद। हो आगो को जिबा। तृतीय कारक होची करण कारक। देखिबा केन ददाती, राजा केन ददाती। ओके, तो एठी देखो राजा हस्तेन धेनुम ददाती, कौन दोची ना राजा हस्तेन धेनुम ददाती। देखो केन अर्थात काहा द्वारा देउची, हस्तेन ददाती हस्त द्वारा देउची, हाथ द्वारा। एठी हस्तेन होची रे बोले करण कारक, ददाती होची क्रियापद। बुझी पालो, अयोध्या याहा जो अछि अयोध्यार याहा सहित किछि संबंध नाही। चतुर्थ होची संप्रदान कारक। एठी देखिबा कस्मै ददाती, राजा धेनुम हस्तेन कस्मै ददाती। राजा हाथ धेनु को हाथ द्वारा काहा को देउची अथवा काहा पाई अर्थ रे आमे व्यवहार करू। चतुर्थी विभक्ति जो यूज होरे पिले व्यवहार करू आमे पाई अर्थ रे यूज करू, ताको आमे लेखिला बेले को बुझिबा को पड़िबो। तो राजा काहा को देउची काहा पाई देउची एटा होची विप्र पाई अथवा विप्र को देउची। ओके, तो राजा धेनुम हस्ते निज हाथ रे विप्र पाई ददाती माने विप्र को देउची। अयोध्यार राजा धेनु को हाथ द्वारा विप्र को देउची अथवा विप्र पाई देउची। एटी विप्राय संप्रदान कारक, ददाती होची क्रियापद। अपादान कारक, पंचम कारक होची अपादान कारक। देखिबा
कस्मात् ददाति राजा धेनुम हस्तेन विप्राय कस्मात् ददाति अयोध्यार राजा धेनु को हाथ द्वारा विप्र पाई काहा ठारू देउची एटा होची गोष्ठात ददाति गोठरू देउची धेनु अर्थात गाई गाई को काहा ठारू देउची ना गोठरू देउची ओके ये गोष्ठा होची अपादान कारक ददाति होची क्रियापद हमर शेष कारक होची अधिकरण कारक देखिबा अयोध्यायाः राजा अयोध्यार राजा धेनु को धेनुम हस्तेन हाथ द्वारा विप्राय विप्र पाई ब्राह्मण पाई गोष्ठात गोठरू गोष्ठात माने गोठरू पुत्र ददाति माने गंगा कूल रे देउछि ना कौन अयोध्यार राजा धेनु को हाथ द्वारा विप्र पाई ब्राह्मण पाई गोठ ठारू गंगा कूल रे देउछि देखो पुत्र ददाति केउठारे देउछि गंगा कूले ददाति गंगा कूल रे देउछि एठी गंगा कूले जो शब्दटा अछि सेटा होछि अधिकरण अधिकरण कारक ददाति होछि क्रियापद तो दी जनकर कोन अछि ना संबंध अछि एटा अछि हमर अंतिम कारक धन्यवाद।